এখানে জুডিও নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তো একদম মামলা চলে গেছে কোর্ট অবধি। মামলা কোর্ট অবধি চলে গেছে। রায়টা কি হলো তাহলে শেষ পর্যন্ত? কাঠিয়া রায়টা জুতোর কালেকশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, জুতোটা কি হলো সিলেকশন? ওটা আমি শুনিনি আমি টপিক। চলবে না। এখানে উনি মামলা শোনাচ্ছেন। কে আপনি? এখানে কোর্টে আসলে জজের কথাই শেষ। চলবে না, নিশ্চয়ই ঘুষ দিয়েছে। চশমা পরে আছি বলে আমি অন্ধকারণ। জজদেরকে একটু সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়। আমি তো সম্মান দিয়ে কথা বলছি, কারণ আমি তো নিজে জজ। আপনি আপনার কোয়ালিফিকেশন দেখাচ্ছি। ভাই 3-4টে ব্যারিস্টার এক জায়গায় আমার হচ্ছে। ছেলে তো ওখানে গেছিলাম আমার বড়। क्या लेंगे आप? हम जो भी देंगे क्या क्या दे सकते हैं आप? जुडियोতে যাও, তুমি তো मेकअप किनते থাকো। आप पहले हिंदी सीख लीजिए जरा। चप्पल लूंगी। हाँ, चप्पल लेके क्या करेंगे आप? उसको पति को मारेगी। झाड़ू पड़िए घर पे। तो चप्पल लेके क्या करेंगे? झाड़ू से देना। ठीक बोला ना आप भी। चप्पल मत उठाने के लिए तकलीफ करिए। बेचारा जो झाड़ते हैं ना, ये तो दिन रात चप्पल से ही देता है। नहीं चप्पल से नहीं देती हूँ, झाड़ू से ज्यादा अच्छा लगता है पकड़ने में। भैया जी छपा आपका हालत क्या है जरा बताइएगा।